हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग नमस्कार मु बादल आउटे वीडियो स्वागत करछि मॉर्निंग मॉर्निंग रे आ मु झाड़ा पळे आसी सांग माने मो पुत्र हरिके आइछथि मते साहाय्य करबे पानी बोतल लेके आसने पानी बोतल सु झाड़ा जिबे टिकी आ एरिया रे हमर पानी नाही टोटल बिल मुग सब उपड़ा हो जाइए खाली पड़िया ये सब छुआ झाड़ा जाती पानी बोतल सब आपण मान एरिया रे पानी बोतल झाड़ा जाती ना निश्चय मत कमेंट जनइबे आज कौन हो सब गाँव में वीडियोटा आज आप मो ब्लॉगटा देखिए टोटाल आम विलेज आज कौन हो घर को आसी पड़े जी चार्टा बेले कि गोटे दिन भी मुझे ब्लॉग आसिली कि आपको देखेबी आज टोटाल फास्ट लास्ट घंटा मॉर्निंगटा अच्छी पूरा इवनिंग पर्यंत मुझे गला पर्यंत देखेबी कौन कौन हो आज मुझे कौन कौन सब करुँच आप फास्ट क्लास देखुए चलते आम सरी सारी जाइए आम घर जाए घर जा चल आम घर को पलैया आउ देखिए कौन सब करुँ मुझे आप देखिए निश्चय अपेक्षा करूँ देखते आम गाँटा केमतिया आठ पानी असुविधा सब आम पानी बोतल सब नहीं झाड़ा पड़ा गेट गोटे जानी टुकु फुंगी पिंधिक आई घर गला कौन सब हो कौन खाऊँ कौन नहीं आप देखिए सब केमती आज दिन मोर जाऊँगी नीति काम कर्म सरीगला सब आ बिल बाटे चलते छुआ मैंने चलते मुझे सब पछे चलती छुआ मैंने सब आगे चलते पछे चलती पानी बोतल भी धरी ये वीडियो आपण देखिले माने कौन लगे मुझे जानी ना बट किंतु देखो नियम जोटा गाँव में जोटा पानी बोतल नहीं झाड़ा जा बिल मझिकी सी गोटे मजा अलग प्रकार आ पोखरी पोखर तो खरा दिन सुखी जाइए बिलटा यहाँ हूँ पूरा टोटाल गाँ पछपट ना बिरी मुग सब अमल हो दीटा कुकुर कि बुलूँ चिकणिया कुकुर दीटा हाँ पछे पछे केमतिया घर पहुँचनी मो रास्त चली घर पहुँचला देखेबी आज घरे कौन सब खाଇବା हो कौन सेमती गाँव में जहाँ भी चलदेवी खाଇବା सेमती खाଇବା पर डिमांड कैनि घरे जहाँ थी सब मुझे खाई आडजस्ट करदेवी आमती से डिमांड करे ना मुझे खाइबी से खाइबी जहाँ थी घरे पखाड़ भात लंका लुण थे भी खाई आडजस्ट करदेवी मुझे देखेबी आज आप कौन कौन सब हो कौनटा मुझे करुँच दिन ठार गोटाए दिन कौन कर गाँव देखिए आप खाଇବା पलि आसी देखु गाँ खाଇବା गाँव रोचे रुटी यहाँ हूँ बड़ी चूरा यहाँ हूँ बैगण भर्ता ये आम खाइबी रुटी आ देखिले आम गाँ खाइबाटा केमती मोर आज दिन सकाल सकाल मॉर्निंग रे पर लंच टाइम खाइबी ना पखाड़ पखाड़ खाइबी कि यहाँ फास्ट टी अल्प टे खाइदिए इच्छा भी नहीं आउ कौन हो आगू खाई सारा आगू कौन हो देखिए आज मिलगला यहीटा मिलगला यहीटा आज आम कटा हवा जेदे आम राके पाड़ी ये गंजाटा आज आज गंजाटा आज पूरा खिया हम पूरा आई मैंने पूरा गंजाटा भाउजर के सब दाँत मत घसी ने सकाल उठिकी सकाल सकाल उठिकी मुझे रुटी फुटी खाई सारिकी यहीटा आज पूरा कटा हवा ये खाइबी आई मैंने छाड़ी दही ध 2 केजी 2.5 केजी आज गंजाटा आम खाइबू आम जिमी किमी दौची बुकुची यहाँ आज पूरा कटा है पूरा खिया खाई सारिकी मुझे देखिए गला बेले आप देखिए घर खाइबाटा मुझे खाई देकी पलि आसिली दादा घर को दादा भाई अच्छा भाई तो बाहर जॉब कर गाँव को पुओ को पाठ पढ़ुन मत कहले आसे खाई बोली खाई डाकी भाउज कौन कर भाउज आज पूरा स्टाइल गोटा कौन कर धोसा फोसा करे मत कहले आस धोसा खाई मुझे अलरेडी रुटी फुटी खाई आसिले आप देखिले भाउज कौन कर चलो देखा भाई तो ये पाठ पढ़ाऊँगी पुओ को देखिए भाउज ये कौन भाउज कर देख भाउज कौन कर भाउज नुआ भाउज तो लाज कर देख सब कौन हो भाउज कर धोसा करेंगे भूसंग पत्र पिज सब पकई धोसा फोसा कर आम खाइबू नना दाना खाइबे से भाज लाज कर वीडियो को आसपा भाई तार पाठ पाठ पढ़ुं आदम भाई कहते हाय कौन टे हाय कौन टे चॉकलेट कहीदे हाय मो कका को सपोर्ट कर लाइक कर कौन टे टे बाबा चॉकलेट देबा कक लाइक कर मो कका तुम देखो ना तुम देखो बापा भी कहने बापा भी लाज कर बापा कह मतलब 16 वर्ष आसिक 40 वर्ष ना 40 वर्ष ना भाई 35 वर्ष हम 35 ना के 32 28 भाज को 28 वर्ष मोट कौन 2 वर्ष सान हो सांग मैंने चलो आगू देखा कौन सब हो गाँव सब कौन कौन अच्छी बुलेबी एत दिन पर भाई मोर भेटा है भाई तो साढ़े जॉब करते मुझे तो साढ़े जॉब कर जानते आम जाऊ 2 भाई बुलाबुली करूँ गाँव मस्ती करूँ तो पुओ पाठ पढ़ुची पढ़ापढ़ी सारू बुला आज दिन 2 भाई टाइम स्पेंड करी मुझे खाई पी आराम से पढ़ेबी आप देखुए फास्ट लास्ट वीडियो सागे जड़ी रोथे निश्चय नेक्स्ट कौन हो देखिए आगू चलते मरा हम मुझे कहली मो भाई देख पूरा टोटाल चल तार हत्या हे ना गरम पानी
देखिले टोटाल आमर आज चिकेन फिकेन आज होची आम भाई कहला आउ तमर तो चिकेन होची चल टे माछ फाछ नहीं आसिया घर पाखे दुकान अच्छी माछ आनी हाँ भाई कहला चलो माछ नहीं आसे मो सांगे चले मुझे गेटपटे अच्छे चेंज होनी से लुंगी बुलूची गाँव में आउ चलो देखिए आम गाँव रास्तार सब कौन कौन अच्छी सब मुग फुग सुखाई कौ भाया कौन केमतिया चलतु रास्तार आम जाऊँ देखिए देखेबी आपको केमतिया केमतिया गाँव सब मुग सब सुखई केमतिया रास्ता सब इना मुग केमती बढ़िया मुग छुई चल चल आम चलचु टोटा को चलीचु आम गाँव के बाउंश बारी देखूँ एपर्त भी भीतर भी बीरी बीरी तो भीतर से बीरी है ना आगे ना बीरी ना अरे बीरी केमती दी भाई चलीचु यहाँ जियो टावर आमर ये दुईटा टावर अच्छी जियो ना यहाँ 5G टावरटा यहाँ 5G है नुआ है 4G यहाँ तो ऑफिसटा ये अच्छी पाखापाखि हो गलुणु आटा गोटे पानी टांकी देख केमती पानी टांकी आमर ये हूँ केते बाउंश बारी सब ये हूँ ढले रास्ता गाँ भितर छक मुंडटा आ गाँ गलिया तो आप जानी गाँ गलिटा केमती सब कौन थाए टोटाल बाउंश बारी आंब तोटा आई आंब गचर आम बहुत समय प्राय आंब खाऊ देखु किए आस कौन जा देखते क्षीर वाला देखुए गाँ गली मानक क्षीर नापी आस क्षीर वाला को आम छोट बेलू प्राय देखू ये हूँ आंब गछ ये आंब गछ आम बहुत पिला बेले आंब के दुईटा आंब हो गछ ऊपर आंब ना केते सुंदर आंब हो टोटा गले बहुत आंब मिल किंतु ये जो पाचिले टे आंब गुड़ाटा चलते आम दुकान पाखापाखि हो गलुणु आ देखिए दुकान खोला अच्छे माछ दुकान आ मार्केट नुह गाँ गली माछ दुकान आप जानते केमती गोटे छोट छोट दुकान थाए दुकान पर पहुँचला पर आम देखू कौन कौन सब अच्छी केमती माछ कौन कौन आप देखिए अपेक्षा करता आम पहुँची जाइछु आम गाँव माछ दुकानी आटा देख आम गाँ केमती आंब तोटा पूरा चारिआडे आंब तोटा पूरा मस्त जगह पूरा देखुए ये छक रास्ताटा पूरा टोटाल केमती गछ बुछ पूरा आसोटा छोटिया चाली केबिन कर चलो देखा ता माछ केमती कौन दूसरी कौ भाया काटुची चलो देखा मुझे देखेबी ता केबिनटा यहाँ हूँ केबिन माने कौन चाल से केबिन चलते मुझे जाऊँगी देखेबी तार हूँ छोटिया दुकानी देख केमती काटुची सी पनिक पूरा सेटिंग कर माछ भी बहुत रखी ये कौन खुनिया ना कि माछ ये देसी यहाँ कौन रोई यहाँ पोला से काटुची जोटा कौन केते केजी रोईर 170 ना ये माछर 200 नाई देखो पूरा काटी कर बिक्री केते केजी सर बिक्री सर पूरा नाई केते माल आज आसला हाँ ट्रे आसला पूरा ट्रे सरीगला ना देखो केमी आम गाँ गहली तो जानते आप केमती लोक भी बहुत अच्छी नौकरी गोटे माछ दुकान टोटाल आम गाँ सारा लोक से जगह नौ बढ़िया तार चिकेन भी चलती ना कुकुड़ा रखी कुकुड़ा भितर पूरी रखी कायदा कर तले ना आ देखिले माछ ना भाई मोर नब बोली ठिया सी कौन मत दि कम पैसा दियो जो 200 टका माछ को मत देना 70 टका दूना अरे एत कंजेस्टेड देख नाई के कम पैसा कौन ना बाबू 100 टका केजी केते कहूँ 170 कहूँ ना 200 टका 170 200 काटिकी हाँ आ काटिकी सी कहूँ देखिए सारे केमी नवा केमी होती एत कंजेस्ट हो गलानी आ चलतु माछ कटाकटी चलती सी माछ आउ सैला कटाकटी सरला मुझे देखिए आम नहीं पलि जीवु आगू बहुत किसी अच्छे आप देखिए कटा तो चली आम बस जो मंचा गाँ गहली मानते खरा दिन पूरा टोटाल मंचा केमती काटुना किए फोन कर गाँ गहली मंचा जानी केमती मैंने बाउंस बस खरा दिन छाई पे बसती ये बस पबजी फबजी मोबाइल सब खेलती आ भल मंद हाँ 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 से माछ मुंड तो नब घाटा मुड़ी घाटा आज गोटे पिस पका पूरा मुड़ी घाटा आज पूरा हम पूरा डेली कस्टमर एमती धोखा दउछु डेली कस्टमर कहूँ 200 टका माछ को 160 टका दियो बोलिकी डेली कस्टमर कहूँ देख सांग मैंने मिछ कथा कहूँ कुनियाना कुनियाना फोन कर कुनियाना ओ कुनियाना ये डेली कस्टमर कड़े आमती मजा मजा लगुच ठंडा पवन गछ पत्र कि हलुची बहुत शांति लगुच गाँ गहली बसिले एमती पूरा दी भाई आम ये बसचु सी तो माछ नहीं जीव आ मंचा छुआ मैंने भल मंद करती मस्ती करती किଣା सरला घर को पलैब गाँ को पलैब गाँ भितर को ये गाँ बाहरटा अच्छी छपड़ा मेन रोडटा चलतु आम तो किଣା किणी सरीगला सी आनी पार्सल कर सारा आम बाहर जीवु गलापर घर सब कौन कौन कर आप देखिए फास्ट क्लास देखुए निश्चय केमती कमेंट निश्चय जानते आ नेक्स्ट अपेक्षा करूँ मुझे कौन कर देखिए आम ये बस गपुलु मो पुतुरा आसी डाकिला कहला दादा टी आस धोखा दे देछि बोली कोन माछ दुकानी कोन कहूँ धोखा देछि धोखा देछि हाँ मिछर कहूँ देसी माछ बोली हाई कर दे गोटा
ହାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋ ବେଟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲା ସେ ଯାଇଥିଲା ହେଇ ବା ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛି ଆସିବନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏଇ ଦେଶୀ ମାଛ ଏ ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଖିଲି ଏ ମାଛ ମୁଁ କ'ଣ ମାଛ ପାଇଁ ପାଇଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ଦେଶୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ନା ବିଦେଶୀ ମାଛ ସେଟା ଦେଶୀ ମାଛ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଟି ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଇଏ ଗରାଖି କହୁଛି ଆଉ ମାନେ ମୋ ବେଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ବୋଧେ ଚଷମା ଲଗେଇକି ୟୁଜ୍ କର ତାପରେ ଜାଣିବି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ହେଲା ଆଉ ସେ କିଣାକିଣି କରିସାରୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଗାଁର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଫନି ଜିନିଷ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଗାଁ ଦୋକାନୀ ବୋଲିକି ତାକୁ ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି ବାକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ବାକି 20-30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ବାକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଧେ ଆସିତେ ଦେବି 80 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଇଛି ଦେଖୁନା ଚାକିରି ଆଇଛି କହୁଛି 180 ଟଙ୍କା ମାଛକୁ 200 ଟଙ୍କା ମାଛକୁ 140 ଟଙ୍କା ଆମ ଘର ପାଖରେ ବେପାର ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି କାଟିକି ଏଇଆ କହୁଛି ନା ହଁ ବା ଘରେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ କହିବା କଥା ବେପାର ଦେଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଡେଲି କରାକି ସେ ହଁ ଡେଲି କରାକି ଦୋକାନୀ ବି କହୁଛି ହଁ ଡେଲି କରାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯିଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠିକାର ମାଛ ଏଠୁ ପୁରା କଟା ହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦବାକୁ ପଠାଉଛି ଓହୋ ତା ପାଖକୁ ପଠାଉଛି ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ଡେଲି କରାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖିବ ତା ପାଖକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାଉଛି ପାର୍ସଲ କରିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମଜା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କିଣା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି କେତେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ମାଛ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଲା ଏତେ ଗେନ୍ଧା 2 ଜଣ ଖାଇବେ ଭାଉଜର ତାର ଖାଇବେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ନା ଆଉ ଆମର କିଣାକିଣି ସରିଲା ଏଇ ଓଉ ଗଛରେ ଆମେ ବହୁତ ଚଢ଼ୁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଉ ଗଛଟା ଅଛି ଏଇ ଓଉ ଗଛ ନା ଆମେ ବହୁତ ଖେଳୁ ନା ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ହଁ ଛୋଟବେଳେ ଡିଆଣ୍ଡି ଖେଳ ଆମ ଏଠି ଆଉ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ ଏବେ ମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛକ ପାଖ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ମଜା କରୁ ସେ ମଜାଟା ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଟିକେ ଗପସପ କରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବି ଭାଇ ବି ପଳେଇବ ତା ଚାକିରିକି ପଳେଇବ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ଛାଡ଼କୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ଯାହା ହଉ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ମସ୍ତି ବୁଲାବୁଲି ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କରୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ଭାଇର ମୋର ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଲେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମିଶିକି ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତିକି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ପିଲା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇନା ଗାଁରେ ମୁଗ ଫୁଗ ଚାଲିଛି କାମ ସବୁ ମୁଗ ଫୁଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ବାଉଁଶ ବାରି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଖରାଦିନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିକି ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ସେତିକି ଖେଳିପାରୁନୁ ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କ'ଣ ଆଜି କରିବେ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ଯିବ ଆଉ ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା ମାନେ ଭାଉଜଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବଇଛି ଆଉ ମାଟି ଘରେ ବଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟି ଘରଟେ ଚିତା ପିତା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆମର ଭାଉଜ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଶାଗ ଭାଉଜ ଏଇଟା এটা নাউ কোখর শাগ গাঁরে আপনার জানিথিবে বেশি আইটম হয়নি আউ সেসব অলগা আইটম হয়েছি হচ্ছে অধা মতো ভোক কলানি আমি গাধেইকি আসি বসি যাইছি আউ দেখুন মু কেমিতি হয়েছি মু দেখছি কেমিতি তরকারি আউ দেশি তরকারি মাটি ঘরে বসি খাওছি কোঠার বসিনি গরম সকাশে বহুত ঠান্ডা লাগুଛି গাধেইকি আইছি মাটি ঘরে খাইবাটা পুরা ঠান্ডা অলগা প্রকারে আমি দেখছি গুলা তরকারি আপনার কৌশ পানি দিয়ে দেলে দেখুন এটা হচ্ছে দেশি চিকেন যেটা ভাই কাটিলে আর এটা হচ্ছে শাগ এইটা হচ্ছে আমার পুଅ হরিকা খাইবে মাছ খাଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତା ପାଇଁ ମାଛ ହେଇଛି ଭାଉଜ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଖାଇବା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ଦେଖିଲେ ଆମର କେମିତିଆ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଇବା ସବୁ ଆଉ ଦେଶୀ ଖାଇବା ପୁରା ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଆଉ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ପଳାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସକାଶେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ବାହାରୁ ପଳାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଗାଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ୍ ଚାଉଳ ହେଇଗଲା ସବୁ ଲାଲ ତେଲ ଦେଖାଉଛି ବାହାର ଚାଉଳ ନୁହଁ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାଟି ଘରେ ଖାଉଛି ବସିକି ଆଉ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ଏଠି ବସିକି ଆଉ ଆମ ବାପା ବୋଉ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମାଟି ଘରେ ଆଉ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ପଳାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକାର ବାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ବାଏ କରିଦେଲା ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ସେ ତାର ଏପଟେ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଜମା ଖାଇବନି ଖାଲି ମାଛ ଖାଇବ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ସାଡ଼କୁ ମୋର 4ଟା ବେଳେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କାମ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖାଇଲି ଭାଉଜ ଟିକେ କହିଲେ ଭାଇକି କହିଲି ଚିକେନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ।